नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया सुखा संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। वृष राशि अगस्ट मासटी आपणकर किपर रहबो। अगस्ट 2026 रे आपणकर कैरियर शिक्षा स्वास्थ्य लव रिलेशन मैरिड लाइफ एवं ता सह केउ देवता को आपण पूजा कले आपण भाग्य बदलिबो। एही मास केउ रंग यूज करबा आवश्यक एवं केउ रंग ठारो आपण दूरे ही रहिबा आवश्यक जोटा कि आपण पे अशुभ रंग मध्ये होइबो एवं आपण पे शुभ संख्या कौन रहिबो शुभ दिन गुड़ाक कौन रहिबो एवं कौन से गुरुत्वपूर्ण कथा मध्ये रही ताहा मध्ये मु आपणक सह आलोचना करिवि। यह होची वृष राशि अगस्ट मासर मासिक राशिफल वीडियो। फ्रेंड्स जोठारे संतोष और सकारात्मक चिंताधारा थाए ना सेठारे समृद्धि निजे आसी पहुँची थाए। बुझिपारे तेणु सब बेले सकारात्मक चिंता एवं खुशी रहा चेष्टा करूँ। जिते दुख अच्छे ना सब दुख को भूली जातु। आज अल्प टिके खुशी काली की आहरी बढ़ेबा खुशी। बुझिपारे वृष राशि अगस्ट मासटी वृष राशि व्यक्ति विशेष मान अत्यंत गुरुत्वपूर्ण समृद्धिशाली और परिवर्तनशील रहा जाऊँगी। राशि अधिपति ग्रह होचंदी शुक्र स्थिति एवं मास सारा अन्य प्रमुख ग्रह मानकर गोचर आपण जीवन में विभिन्न क्षेत्र यथा कैरियर व्यवसाय शिक्षा स्वास्थ्य आर्थिक स्थिति प्रेम संपर्क एवं गोटे गभीर प्रभाव पकेवाक जाऊँगी। सर्वप्रथम आम जाना ग्रह मानकर स्थिति। शुक्रदेव होचंदी राशि अधिपति। शुक्रंकर शुभ गोचर आपणकर आकर्षण बुद्धि सुख समृद्धि एवं भौतिक सुख सुविधा वृद्धि आणिबो। सूर्यदेव अगस्ट मासर 16 तारिख जाए तृतीय भाव रहिबे एवं 16 तारिख पर चतुर्थ भाव में गोचर करिवे। सूर्यदेवंकर गोचर करबा जहाँ साहस और पारिवारिक स्थिति को वृद्धि करई थाए। बुधंकर स्थिति जो आपण वाणी बुद्धि जोगाजोग और व्यावसायिक निष्पत्ति नेबा क्षमता अधिक दृढ़ होता है। गुरु बृहस्पति शुभ प्रभाव जो धन वृद्धि भाग्यर सहयोग एवं सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हेबो। शनिदेव शुभ स्थिति आपण को निश्चित उन्नति और लाभर मार्ग प्रस्तुत करिवो। राहु एवं केतु एकादश और पंचम भाव रे प्रभाव अप्रत्याशित आर्थिक लाभ एवं नूतन योजना रे सफलता आणिबो। आसंतु वर्तमान आम जाना आपणकर कैरियर विषय। मासर आरंभ ही कार्यक्षेत्र में आपणकर प्रभाव वृद्धि पाइबाकु जाउची। वरिष्ठ अधिकारी माने आपणक कार्यदक्षता और निष्ठा को प्रशंसा करबाकु लागिबे। मासर 16 तारिख पर प्रमोशन किंबा आर्थिक लाभर दृढ़ जोग रही अछि। आपणक पई 16 तारिख पर टंका पैसा बढ़िबार बा सैलरी बढ़िबार जदि कथा हेबाकु चाहुछन निज बॉस ठारे 16 तारिख पर कथा हेबा बहुत बढ़िया रहिबो। जो मैंने नूतन चाकरी खोजुचंती किंबा ट्रांसफर चाहिदा रखिथिले सेमानकु भल जगार ट्रांसफर हेबार जोग रही। किंतु गोटे कथा जानि रखंतु कार्यक्षेत्र में अलसपण को आसवाक ही दिंतु नाही। अलस्वामी जो केतोटी सुजोग हाथ छड़ा हो पारे वृष राशि वाले तेणु ध्यान दिंतु एवं सहकर्मी कौन अनावश्यक मतभेद दूरे रुहतु। गोटे लाइक तो निश्चय कर दिंतु। जो मैंने नुआ चैनल को सब्सक्राइब करूँ। बिजनेस विषय जाना व्यवसायी अगस्ट मास अत्यंत फलप्रद हेब। विशेषकर सौंदर्य सामग्री वस्त्र फैशन आर्ट और खाद्यपेय संबंधी व्यवसाय प्रचुर लाभ रही। जदि आपण कौन नुआ व्यवसाय आरंभ करने को चाहूँगी तेरे मासर मध्यभाग परवर्ती समय अत्यंत शुभ रही। जो मैंने पार्टनरशिप रे अच्छी व्यवसाय लाभ मिल पार्टनर संपर्क अधिक मजबूत होगाक लगे। आपणकर फाइनेंस विषय कहवाक गले आर्थिक स्थिति जोटा ग्रह मानकर शुभ स्थिति जो आयर नूतन स्रोत सृष्टि होगाक लगे। नूतन संपत्ति किंबा जानवाहन किणवार योजना सफल हेब। जो मैंने माने निवेश कर इन्वेस्टमेंट दीर्घमियादी योजना कर इन्वेस्टमेंट रू भल रिटर्न देखा पाइबे। वर्तमान आम जाना शिक्षा विषय। देखु अगस्ट मासरे वृष राशि वाला विद्यार्थी मानक पई कौन रही। जो विद्यार्थी माने प्रतियोगितामूलक परीक्षा प्रस्तुत होती से कठिन परिश्रम भल फल मिलवाक लगे। उच्च शिक्षा और कला आर्ट्स कॉमर्स कंप्यूटर क्षेत्र थी छात्र छात्री माने असाधारण प्रदर्शन करेंगे। पढ़ापढ़ी में मनोयोग वृद्धि पाइब जहाँ आपण को परीक्षा श्रेष्ठ फलाफल आनीदेव। स्वास्थ्य विषय कहवाक गले पुराणा रोगर मुक्ति मिलबार संभावना अच्छी। मासर
16 ତାରିଖ ପରେ ସାମାନ୍ୟ ଗଳା କଫ କିମ୍ବା ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରୋଟିନଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ମିଠା ତେଲ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତିର ଯଦି କଥା ରହିବ, ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ନିୟମିତ ୟୋଗା ମେଡିଟେସନ୍ ଏବଂ ସକାଳୁ ଟିକେ ୱାକ୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶୁକ୍ର ସ୍ୱରାଶି ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏହି ମାସଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ। ପ୍ରେମ ବିବାହ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପରିବାର ସମ୍ମତି ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ପୂଜା ପାଠର ଆୟୋଜନ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ମଧୁର ରହିବ। ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିବାରେ ସହଜ ହେବ ଏବଂ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ପରିଶ୍ରମ ଓ ସତ୍କର୍ମ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ କାଲିର ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ କରିଦେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମାସରେ କ'ଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆହୁରି ଚମକିବ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସାଦ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଓମ୍ ସୁଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ସୁଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ ବା ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଓମ୍ ସୁଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ, ତେବେ ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ବହୁତ ସହଜ ସିମ୍ପଲ୍ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହିଁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ ବୃଷ ରାଶିବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ 108 ଥର ଲେଖା ଜପ କରନ୍ତୁ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ସେବା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ବା ସବୁଦିନେ ମଧ୍ୟ ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଘାସ, ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଉଁସନ୍ତୁ। ତା ସହ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ, ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଯିଏ ବି ଧଳା ବସ୍ତ୍ର, ଚାଉଳ, କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ଚିନି ଦାନ କରନ୍ତୁ। କେଉଁଦିନ? ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କ୍ଷୀର ଓ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସେହି ଜାଗାରେ ହିଁ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଆପଣ ଯେବେ ସୋମବାର ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କ୍ଷୀର ଓ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ସେହି ଜାଗାରେ ବସି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଲେଖା ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ। ତା ସହ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେବେ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜପ କରିବେ ତ ଧନର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତ କ'ଣ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସ? ଏହି ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ ଧଳା, ଗୋଲାପୀ ଏବଂ କ୍ରିମ୍ କଲର୍। ଏବଂ କେଉଁ ରଙ୍ଗଠାରୁ ଏଭଏଡ଼୍ କରିବା ଉଚିତ? ନାଲି ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଏଭଏଡ଼୍ କରିବା ଉଚିତ। ଗାଢ଼ା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଭଏଡ଼୍ କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି? ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଏ ଦୁଇଟା ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କିଛି ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ 2, 6, 8। ଶୁଭ ଦିନ ରହିବ ଶୁକ୍ରବାର, ସୋମବାର, ବୁଧବାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ ହେବେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଭୋଲେନାଥ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, କାହା ସହ ନା ଆର୍ଥିକ ଲେନଦେନ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରି କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇଦେବେ ଫସିଯିବେ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ କର୍ମ ଓ ନିଷ୍ଠା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ଆଣିଥାଏ। ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।